Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih al-hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, satu nikmat yang besar Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan sampai pada malam ini untuk terus mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana ketika melewati sepertiga dari bulan Ramadan, maka tidak sedikit dari manusia yang sudah semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hamba-hamba tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk terus berlari menuju kepada Allah. Dan itulah Allah perintahkan kepada kita semua. Kita diperintah untuk berlari, bersegera menuju kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Dhariyat, fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Berkembalilah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang kepada kalian siksaan, kemudian setelahnya kalian tidak dapat ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap dari kita jamaah sekalian itu diperintah untuk bersegera menuju kepada Allah, berlari kepada Allah. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, ketika Allah sebutkan kepada kita fafirru, berlarilah, coba kita pahami makna berlari. Maka berlari jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama bahwasanya farra, yafirru, berlari itu yaitu seseorang menjauhkan dirinya dari bahaya yang tidak bisa dia hindari. Orang kalau terlihat di hadapannya ada bahaya, ada musibah yang akan menimpanya, kemudian tidak bisa dia tolak bahaya tersebut, maka pilihannya cuma satu, yaitu berlari darinya. Maka setiap dari kita jamaah sekalian, kita paham kalau kita tidak mau taat kepada Allah, maka pasti siksaan tetap akan datang. Siksaan itu akan datang kepada kita. Maka Allah perintah kita fafirru, untuk berlari dari siksaannya menuju kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama kita, mereka ketika menyebutkan ayat ini fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah, di antaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau menyebutkan ihrabu ayyuhan nas min iqabillahi ila rahmatih wa dhalika bil imani bih wa ittiba'i amrihi wal amali bi ta'atih, yakni berlarilah kalian wahai manusia, jauhkan diri kalian dari siksa Allah menuju kepada rahmatnya. Cara kita menjauhkan diri berlari dari siksa Allah yaitu dengan beriman kepadanya, mentaati perintahnya, melakukan ketaatan kepadanya. Ini supaya kita bisa berlari dari siksa Allah. Jangan tunggu hari kiamat datang, jangan tunggu nanti kematian menjemput kita kemudian kita bertaubat. Karena orang yang bertaubat saat kematiannya sudah tiba, maka tidak akan diterima taubatnya. Atau dia bertaubat ketika hari kiamat telah datang, maka tidak akan diterima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang manusia pada hari kiamat, yaqulul insanu yawma idzin
manusia pada hari itu berkata, mencari ainal mafar, di mana kita bisa berlari dari siksaan Allah yang pasti akan datang. Maka jemaah sekalian, sebelum hal tersebut tidak bisa kita hindari, siksaan itu tidak bisa kita hindarkan dari diri kita, maka hendaklah kita berlari sesegera mungkin. Apalagi kita masih di bulan Ramadan, belum berlalu seperdua dari bulan Ramadan. Jangan biarkan semakin berlalunya Ramadan, semakin kita menjauhkan diri dari Allah. Harusnya semakin berlalu bulan Ramadan, semakin kita tambah bentuk berlarinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Tidak akan ada orang lain yang mau menyelamatkan kita. Jangankan teman kita, sahabat kita, keluarga kita saja, itu tidak akan mau menyelamatkan kita pada hari kiamat. Tidak akan mampu menyelamatkan kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil anaknya Fatimah. Kemudian Nabi katakan, ya binta Muhammad, wahai anaknya Muhammad, yakni wahai anakku, salini min mali masyiti, minta saja apa yang kamu mau dari harta yang saya punya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin inni la ugni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa menjamin kamu selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi kalau kita mau selamat jemaah sekalian, kita selamatkan diri masing-masing. Kita berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap dari kita pasti akan mengarah ke sana. Kalau kita tidak berlari menuju kepada rahmat Allah, maka tidak akan ada tempat untuk berlari pada hari kiamat. Jangankan keluarga kita pada hari kiamat pun akan lari dari kita, menghindari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari kiamat seseorang akan lari menghindari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari menghindari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari menghindari istri dan anaknya. Takut diminta pertanggungjawaban, takut diberikan siksaan, takut dituduh macam-macam, maka mereka semua berlari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap dari mereka pada hari kiamat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka mumpung jemaah sekalian masih ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berlari kepada Allah di bulan Ramadan ini. Yang bacaan Al-Qur'annya masih belum beres, yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja belum pernah dia lakukan, mari kita kembali kepada Allah. Orang-orang yang masih jauh dari Allah, meninggalkan salat 5 waktu, kita perbaiki salat kita. Orang-orang yang lalai dari berdoa, kita perbaiki doa kita. Kalau kita berbuka jamaah sekalian, demikian pula kita ketika sahur, jangan kita luputkan berdoa kepada Allah. Terkadang kita kalau tiba waktu berbuka terlalu sibuk ya memandangi jalan kote, atau terlalu sibuk dia pegang sendok sama gelas pisang hijaunya. Ya, jangan terlalu sibuk dengan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim da'watun la turad inda fitrihi. Orang yang berpuasa itu kalau dia berdoa ketika berbuka tidak akan ditolak doanya. Demikian pula di waktu sahur, jangan makanan saja dipikirkan, namun sahur sebenarnya melatih kita untuk bangun di sepertiga malam terakhir, yang dimana di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Kata Allah, di setiap malam sepertiga malam terakhir Allah bertanya, man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang mau meminta ampunan kepadaku, fa'aghfiralah, maka saya akan ampuni. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang mau meminta permintaan kepadaku, kemudian saya kabulkan. Maka ini jemaah sekalian, jangan kita luputkan hal-hal ini. Kalau sebelum-sebelumnya
di malam pertama di bulan Ramadan, di malam kedua, malam ketiga, sampai malam ini misalnya, kita masih lalai dari ibadah-ibadah kepada Allah, kita masih lalai, belum berlari menuju kepada Allah, maka di Ramadan yang tersisa ini kita persiapkan diri kita untuk berlari menuju kepada Allah. Apalagi nanti di 10 malam terakhir, yang dimana kebanyakan manusia itu lalai, tidak menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kalau kita lihat 10 terakhir bulan Ramadan, yang tersisa kadang tinggal 1 saf, atau yang tersisa kadang tinggal setengah saf, atau di sebagian masjid yang tersisa sisa 2 orang. Maka ini musibah betul. Ini musibah. Padahal para ulama kita menyebutkan semakin ibadah itu terasingkan, maka pahala ibadah di waktu itu semakin besar. Di waktu lalainya manusia, kemudian kita isi dengan ibadah, pahalanya semakin besar. Tahu salat yang paling utama setelah salat wajib? Apa salat yang paling utama setelah salat wajib? Salat malam, salat tahajud, salat lail. Kata Nabi SAW, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di waktu malam hari. Kenapa? Karena kebanyakan orang di malam hari lalai, tidak ada yang beribadah. Apa yang dia pikir? Tidur, atau sama istrinya kalau yang sudah menikah, atau anak muda main game. Itu kerjanya. Manusia lalai di waktu malam. Maka Nabi SAW menyebutkan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Maka di waktu-waktu yang manusia lalai, jamaah sekalian, jangan kita ikut-ikutan terlalaikan. Kita persiapkan diri kita. Kalau Allah sudah beri hidayah kepada kita untuk mengetahui ini kebaikan besar di hadapan kita, maka kita amalkan. Jangan kita berpaling darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azaballahu qulubahum." Siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan palingkan dia. Allah akan palingkan hatinya. Allah akan jauhkan dia dari berbagai pintu-pintu kebaikan. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas ibadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dari setiap amal kebaikan yang telah kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan saf, isi saf-saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا منهم أكنة
حاجة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وكفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الطيبات لله يوم عبد الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو أن تبتغي نفقا في السماء والأرض. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في السماء أو نأتيهم في الأرض. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن
تبتغي نفقا في السماء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم وما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إليه يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خير.